And I love it. I love birthdays because it gives us that opportunity to reflect on what's happened in the past year. But for us as a church, we get to look back over the last 7 years. Saya senang banget ya dengan ulang tahun karena memberikan kita kesempatan dan waktu untuk kita merefleksikan kembali tentang 7 tahun yang belakangan yang sudah kita hadapi. And when I think back over these last 7 years, I can't help but think of God's kindness and goodness towards us. Dan saat saya berpikir tentang ulang tahun ini, saya nggak bisa lepas berpikir dari tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Dia sediakan selama 7 tahun terakhir. When I think back to the first service, which I think we've got a photo, thanks Elle, that we had all those years ago, 7 years ago tomorrow. Nah, ini adalah foto 7 tahun yang lalu, besok ya tepatnya. Look how young and skinny we all were. Lihat betapa singsetnya semuanya ada di sini ya. I just love, this is Elang at the front here. And Di sini ada Elang. in this era, you would never get a photo of Elang just smiling. It was always like face pulling, like, so that was the best that we got. And I don't know if you can see, Kiara is with Susie next to you, underneath Lena. That's Kiara, isn't it? So Kiara was 4, we figured out when we first started the church. And now she's a young lady. Oh. Ya, jadi di foto ini kalau kita lihat ada Elang di sini. Zaman dulu ini Elang nggak mungkin bisa foto hanya senyum aja, pasti ada sebuah aksi di dalamnya. Kemudian di sini Kiara juga masih umur 4 tahun. Is Vicky in here? Itong, you're looking so young there, mate. Is that Om Itong ini Vicky? masih sangat muda di sini ya. Before Vicky, yeah? Look how young you look. And then Blanca, you're in there as well with Caleb. Emery's not even a thought just yet, maybe. And so, wow. So that's where we began, church. Ya, jadi disinilah kita memulai. And so much has changed in that time. Dan banyak sekali yang sudah berubah sejak Yes, I saat was itu going to say ya. Vicky does look very young. Yes, I did notice that as well. The guy at the very top back. Yeah, Javert. Javert masih Javert's sangat there. muda-muda semua. And actually, that is Franz. If you see above on the right-hand Franz? side, underneath the guys, the hats. Hi Franz. That's Franz. Yes. So many memories, so many memories. Banyak banget ya memori-memorinya. And I just remember that first Sunday was so hectic. We had night services, so we started at 5. Ya, jadi hari pertama itu kita waktu itu kebaktiannya ibadahnya jam 5 sore. And we had to cart all of the gear from the house that we were staying in to the hotel, which was only like 5 minutes lately. It's down the road. Ya, jadi persiapannya banyak ya yang dibawa dari rumah atau office gereja saat itu dari sana ke hotel di tempat kita akan ibadah. Dan sebenarnya tuh biasanya tuh cuma makan waktu 5 menit. But because of the traffic going down the hill at that time, because it's like the sunset time, up and down, it took us like, I think it was 2 hours just to move the stuff in the car there and back. So we were under the pump very much to try and get the service started on time. I think we were about 5 or 10 minutes late, but we did pretty good considering because it was very Ya, stressful. jadi walaupun waktunya normalnya itu 5 menit, saat itu memakan waktu sampai kurang lebih 2 jam karena traffic yang saat itu terjadi. And so it was by God's grace that we were able to launch. And I just am so grateful, especially in those early years when it certainly wasn't easy. If you've ever been part of church planning, it's not the easiest of endeavors. Ya, jadi saat itu adalah waktu-waktu yang tidak mudah ya saat kita memulai menanam sebuah gereja atau membangun sebuah gereja. And so we were a young church. Jadi saat itu kita masih sangat muda. Our average age was like 17. Ya, apa namanya yang biasa tuh biasanya 17 tahun, tapi kita masih muda banget 7 I tahun. think Pete and Lena were the oldest in the church at the time, which they were like early 30s. Ya, saat itu Ibu Lina dan Bapak Peter adalah yang dituakan, So tertua. we've definitely matured over the years. Dan sudah pasti seiring berjalannya waktu kita udah menjadi lebih dewasa ya. And we really have seen God's provision, Dan kita sudah melihat penyediaan tangan Tuhan, His protection over us. penjagaannya, We've seen His blessing and His favor. kita melihat berkat dan kebaikannya. And we've seen many lives impacted through the work we've done as a church. Dan kita melihat ada banyak jiwa-jiwa yang memiliki diselamatkan melalui keberadaan gereja kita. And so we give glory and honor to our great God Dan today. oleh karena itu kita menyembah Tuhan. Awesome. I also want to thank Pastor Jason M. Schroeder, even though they're not here today. It is because of their outstanding leadership and vision that they had the idea in mind to plant this church. And so grateful for pastors that are willing to take steps of faith.
Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Pastor Jason and M. Stroder, walaupun mereka sekarang di Australia, tapi mereka adalah leader-leader yang punya visi untuk membangun gereja ini. And a big thank you to those that have been here from the beginning. Terima kasih juga kepada kita semua yang ada di tempat ini sejak dari mula. If you have been here from the beginning, just give me a little wave. Oke. From the start. Adakah First dari year of sini yang dari starting. awal pre-opening There's gereja a few ini? of us still here. El Cento was like, how old were you? You would have been like 7? How old are you now? Yeah. 7. Wow, so young. And so thank you for your faithfulness in staying with us over these 7 years. Jadi terima kasih untuk kesetiaan Anda semua untuk bersama dengan kita selama 7 tahun terakhir. And a big thank you to all of you that now call See Through the Book at your home. Dan terima kasih juga untuk kita semua yang ada di sini yang sudah bergereja di Church home. tempat ini. And thank you for your service, your volunteering. We couldn't do this without you. Terima kasih untuk pelayanan saudara, untuk volunteer. Kita tidak bisa melakukannya tanpa keberadaan saudara semua. And so Pastor Emmanuel and I, we have a real expectation about what God is going to do in the coming years ahead. Pastor Immanuel dan saya memiliki ekspektasi yang jelas tentang apa sih yang Tuhan mau untuk gereja kita kerjakan dalam tahun-tahun ke depan. And those first years are really about building a foundation, but we do feel that God is going to bring that expansion, that growth in these coming years ahead. Ya, jadi saya merasa bahwa Tuhan akan membawa ekspansi yang besar dalam tahun-tahun mendatang untuk gereja kita. And so for this year, I felt God speak to me about a specific chapter in the Bible that we could take a hold of as the promise of God for us in 2024. Untuk tahun ini ada satu kitab yang saya rasa Tuhan berbicara kepada saya mengenai kitab tersebut untuk kita menjalankan tahun ini. And so one day I was seeking God. I was like, God, what have you got in store for us this coming year? God, I need to hear your voice, your word. Satu hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berbicara dong pada saya apa sih yang Tuhan mau kami lakukan tahun ini. Saya perlu mendengar suara Tuhan. And the chapter Isaiah 61 came to mind. Dan ayat Yesaya 61 itu yang ada dalam pemikiran saya. And I didn't know what that chapter was. It just came into my thoughts and I was like, I'm going to check this and see what is this passage of scripture. Tadinya saya nggak begitu hafal, nggak tahu apa sih pasal ini berbicara tentang apa. And I love it. I'd ask the question, what is this year going to look like? And then the title in English anyway is The Year of the Lord's Favor. Dan saya senang sekali pada saat saya bertanya kepada Tuhan, apa sih tahun ini Tuhan ada apa untuk kami di tahun ini? Dan Tuhan menjawab, The Year of the Lord's Favor. And so for church, I want us, we've talked about this as a leadership, a volunteer team, but I want us to take a hold of this as a promise from God for what this year is going to look like. Dan saya mau kita semua untuk mengambil hal ini sebagai jawaban Tuhan atas pertanyaan kita, Tuhan tahun ini akan menjadi seperti apa sih untuk saya? We see in verse 1 to 2, that's talking about Jesus coming and bringing salvation, bringing freedom, bringing healing, bringing the good news. Jadi ayat 1-2 itu berbicara tentang penyelamatan. Tuhan akan membawa kabar baik, kesembuhan, kebebasan, dan berkat. And we're believing that for our community, that as a church we're going to reach our community with the good news of Jesus. Dan kita percaya bahwa sebagai komunitas gereja kita akan menjangkau orang-orang dengan kabar baik tersebut. In verse 3, that we're believing that as people come to our church, as we connect with them, that they're going to see a transformation take place. Ya, dan kita juga percaya bahwa saat kita sudah menjangkau orang-orang, semua orang itu akan ditransformasi dan diubahkan di dalam Kristus. Beauty from ashes, Karunia perhiasan kepala ganti abu, joy instead of mourning, sukacita bukannya duka cita, and a garment of praise instead of heaviness. dan nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. And so we're going to be righteous oaks that display the splendor of the Lord. Kita akan disebut pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan. Verse 4 and 5, we're going to see God rebuild, renew, and restore. Ayat keempat dan kelima kita akan melihat Tuhan membangun kembali, memulihkan, dan memperbaharui. Verse 6, it talks about God's financial provision. Ayat ke-6 membicarakan tentang penyediaan finansial dari Tuhan. And I love it, verse 7 to 9 is talking about a double portion. Dan saya sangat senang sekali ayat ke-7 sampai 9 kita membicarakan mengenai porsi yang double. And I believe that God does have a reward for us for sowing so faithfully over these last 7 years, that there is a harvest awaiting. Dan akan ada
berkat-berkat untuk kita atas semua kerja keras yang kita telah lakukan di dalam Tuhan. Those that sow will reap. Siapa yang menabur akan menuai. And we're going to see that double portion of God's blessing pour out over our church. Dan kita akan melihat hal tersebut berlipat kali ganda di dalam gereja kita. And verse 10, and I believe it for us personally that we're going to really delight in the Lord this year. Dan ayat ke-10 mengatakan bahwa kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. To rejoice in Him. Untuk bersuka cita di dalam Dia. To really grow in our connection with Him. Di mana kita akan benar-benar bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kita. And lastly, that we're going to be growing. We're going to see fruit come. Dan kita juga akan berbuah di dalam Tuhan. And so this is a promise for us for this coming year. Jadi ini adalah janji dari Tuhan untuk kita, untuk tahun ini. And it's our hope that you join with your faith with ours to believe God for these promises to be fulfilled. Dan saya harap saudara juga bisa percaya hal ini bahwa ada pengharapan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. And at the end of the service today, you're going to get a card that you can take home. And I want you to stick it somewhere and use it as a prayer guide, that you can be praying this for you, for your family, for our church. Nah, di akhir ibadah nanti akan ada prayer card yang akan diberikan seperti ini. Kita bisa tempel, kita bisa pasang di rumah kita sehingga nanti bisa menjadi guide kita untuk berdoa. Are you ready for 2024? God's going to move. Apakah kita amazing. sudah siap untuk 2024? Come on. Alrighty, so let's continue on with today's message. Baik, kita akan melanjutkan dengan pesan hari ini, And firman Tuhan hari in ini. this series looking at Jesus' teachings on the Sermon on the Mount. Jadi kita masih dalam seri mengenai firman Tuhan yang ada yang disampaikan oleh Tuhan di atas bukit. And so today we're going to be reading the passage called Treasures in Heaven. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang disebut sebagai harta di surga. So let's read it together now. It's Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. And so I love it. All the way through the Sermon on the Mount, we see Jesus refocusing us on what's most important in life. Oke, saya sangat senang sekali bahwa pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Dia selalu membawa kita, fokus kita mengenai apa yang paling penting yang harus kita pikirkan. There's so many things that this world, this life will want us to focus on, to distract us with. Ada banyak sekali yang dunia ini ingin kita fokus di dalamnya. There's so many so-called treasures that we can try and work towards. Ada banyak harta yang kita bisa sebut di dunia ini yang kita bisa berusaha untuk mendapatkannya. Many pursuits that we can engage with. Ada banyak hal yang kita mau benar-benar fokus di dalamnya. But here in this passage of scripture, Jesus is highlighting to us the difference between two types of treasures. Tapi di dalam pasal ini Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, menggarisbawahi kepada kita bahwa ada dua tipe harta. And he shows us that actually what matters most Dan dalam pasal ini dia juga menyatakan kepada kita yang mana sih yang harusnya menjadi fokus kita. is the things that have eternal value. Itu adalah hal yang memiliki nilai-nilai kekekalan. And so let's see, Jesus makes this distinction between the two types of treasures. Oke, jadi ada Tuhan Yesus menjelaskan mengenai dua perbedaannya. Firstly, treasures on earth. Yang pertama adalah harta yang ada di bumi. And so these are the things that we can obtain here and now. Might be possessions, might be experiences, what we do, it's things here on earth. Ini adalah hal-hal yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik, mungkin harta benda. And so these things that happen here on earth, actually, they're subject to decay. Dan apa yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang akan membusuk sebenarnya. You might buy a brand new pair of white sneakers. Mungkin kita bisa beli mungkin kita bisa beli sepatu sneakers warna putih yang baru. Air Force Ones, I don't even know if that's a shoe, but we'll pretend like I know that I've been talking about shoes. Mereknya Air Force One, harganya wow.
And so you're like, these are the best shoes ever. They cost me a lot of money. I'm going to keep them white for as long as possible. Dan kita punya fokus gitu ya. Oh, ini adalah sepatu yang sangat mahal. Sepatu saya udah beli warnanya putih. Saya akan jaga dia sampai putih sampai selama-lamanya. And then you're like, I'm going to wear them to church so everyone can see my new shoes. Saya akan pakai sepatu putih ini ke gereja dan akan shining. Yeah, I can dazzle them with the whiteness. Semua orang-orang harus bisa melihat betapa putihnya sepatu saya. Then you come up the road, up the hill, and there's that section where it's like a big dip and it's a swimming pool pretty much most of the time, anytime it rains. Yeah. And those brand new white sneakers are now brown. Ternyata kita pergi naik motor ke arah bukit, terus udah gitu banyak banyak lubang-lubang yang banyak air-airnya warna coklat, and then jadi deh sepatu kita coklat, nggak jadi putih lagi. Not so good. And so then that brand new phone that you saved up so long to buy. Oh, juga tentang telepon ya, tentang handphone yang udah senabung-nabungnya supaya bisa dapat handphone itu. And you're like, oh, hey guys, sorry, I'm just gonna make a call. Terus kita pura-pura, hai, sorry ya, saya mau teleponan dulu nih supaya orang lain bisa melihat apa itu merek handphone kita. Over time, that phone is going to decline. Ya, jadi Decay. ya seiring berjalannya waktu, telepon tersebut juga akan hancur. And I don't know about you, but my phone now has a best friend, a power bank, because the battery goes flat so quickly. Nah, sekarang handphone saya itu punya sahabat ya, yaitu sahabatnya adalah power bank karena lifetime baterainya itu sudah sangat lemah. Jadi harus pakai power bank terus. Last night, my phone was 100% charged. 100% charged. I put it beside the bed, didn't charge it. It was just sitting there. Ya, tadi malam handphone saya 100%, baterainya 100%. I have not touched the phone all night. It has been off in the morning. Ya. Guess what percent battery it was on? Nah, selama semalaman itu nggak saya pakai, saya cuma taruh di samping tempat tidur aja. Pagi ini coba tebak, kira-kira berapa persen baterainya? 75. So at 25%, a quarter of its power was used just by sleeping, which I was like, I don't think it's meant to recharge while it's sleeping. So treasures, they can decay. Ya, jadi pagi ini tadi handphonenya Pastor Rich dari 100% tadi malam nggak dipakai, toto tinggal 75%. Berarti ada 25% yang sudah dipakai, padahal nggak diapa-apain. Nah, itu salah satu contoh bahwa harta yang ada di bumi ini pasti akan hancur, pasti akan rusak. And as this verse tells us, treasures can be destroyed. Dan seperti pasal yang kita baru baca bahwa harta di bumi itu bisa dihancurkan. And if you have toddler age children, then you will fully understand that anything that you own can be destroyed in just a minute. Kalau ada dari kita di sini yang punya anak-anak atau adik-adik yang masih toddler ya di bawah 5 tahun, kita akan sangat mengerti bahwa segala sesuatu itu bisa dihancurkan. Now our daughter, she's 1 and like 5 months. Anak saya adalah 1 tahun 5 bulan. Yes, that's one. And she loves drawing. Dan dia sangat suka menggambar. Not on paper so much. Ya, jadi bukan menggambar yang di kertas ya. More on her legs and her arms. Jadi lebih suka menggambar di tangannya, di kakinya. The body is a canvas. Atau di kanvas. But she also loves drawing on her clothes. Tapi dia juga suka menggambar di bajunya. And so these beautiful clothes that I was like, she's gonna look so gorgeous in those clothes, now have big black texture marks on it because she's decided that her clothes needed a little bit more extra details. Ya, jadi pada saat saya beli waktu itu saya berpikir, aduh anak saya ini akan teramat sangat cantik kelihatan memakai baju ini. Tapi ternyata sekarang sudah ada tambahan dekorasi di bajunya karena dia sudah menggambar. Just starting to draw on her toys as well, so her baby now has texture marks on it. I was like, Annabelle juga sekarang sudah mulai menggambar di mainan-mainannya, jadi boneka-boneka babynya dia itu sudah punya banyak gambar-gambar di mukanya. So just to warn you, if you come to our house, if you sit still for long enough, I apologize, you may get drawn on, okay? Jadi kalau Anda datang ke rumah kami dan berdiri cukup lama dan diam, ya mungkin akan menjadi media untuk Annabelle menggambar. So, treasures on earth can be destroyed. Jadi harta yang ada di bumi ini sangat dapat dihancurkan. And as this verse also says, treasures can be stolen.
dan juga dapat dicuri. And so that's not a fun thing when something that you own gets stolen by someone else. And so when we think about this, treasures that are on earth are all temporary. Jadi kalau kita berpikir tentang hal ini, kita bisa tahu bahwa harta yang ada di bumi ini hanyalah temporary, hanya sementara. And so I give some fun examples, but if we think about it, if we're pursuing treasures on earth, all of those things, no matter how good, how fancy, are all going to fade away. Nah, dari tadi saya memberikan contoh-contoh yang lucu ya, tapi kalau kita pikirkan secara serius bahwa sebenarnya semua usaha kita untuk mencapai semua harta yang ada di bumi ini, sebenarnya semuanya itu tuh akan berlalu begitu saja. And so those treasures are restricted to our time here on earth. Jadi harta tersebut terbatas waktunya, selama kita hidup aja. Now Jesus talks about another type of treasure, Dan Tuhan Yesus berbicara tentang tipe harta yang lain, treasures in heaven. yaitu harta yang ada di surga. Now this concept, treasures in heaven, is not so easy for us to grasp, is it? Nah, konsep harta di surga ini kadang nggak terlalu mudah ya untuk kita mengerti. Because treasures in heaven is for a time and place beyond where we're here right now. Karena harta di surga kita membicarakan tentang waktu yang di luar waktu yang saat ini sedang kita hadapi. But as Christians, it's part of our belief that heaven is a real place. Tapi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa surga adalah kebenaran. That it's the dwelling place of God. Bahwa itu adalah tempat tinggalnya Tuhan. And that verse, John 3:16, tells us that whoever believes in Christ shall never perish but have eternal life. Dan dalam kitab suci dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa namun melainkan beroleh hidup yang kekal. And Jesus has promised to prepare a place for his followers in heaven. Dan Tuhan Yesus juga berjanji untuk mempersiapkan tempat bagi pengikut-pengikutnya di surga. And so when we're talking about storing up treasures in heaven, Jadi saat kita membicarakan tentang mengumpulkan harta yang ada di surga, we're talking about treasures that have eternal value. kita membicarakan tentang harta yang punya nilai-nilai kekekalan. And as we just said before, there's no earthly possession that we can take with us into eternity. Seperti yang sudah kita bicarakan bahwa tidak ada harta di dunia ini yang kita bisa bawa ke dalam kekekalan. Job chapter 1 verse 21. Naked I came from my mother's womb. Yes, I think if you were like, what? Did she just say naked? Because you were distracted by your phones. Yeah, okay, cool. Awesome. Naked I came from my mother's womb and naked shall I return there. Ayub 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. And so the afterlife, it doesn't have banks Jadi kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini nggak punya bank. or cryptocurrency Tidak ada cryptocurrency, or parking garages for your Lamborghini. kita juga tidak punya parkir mobil. We can't bring our material wealth into eternity. Kita nggak bisa membawa apapun yang kita punya sekarang ini ke dalam kekekalan. And this goes against a bit of a modern way of thinking, is that we want to pursue wealth. And I think there's nothing wrong with that, but we don't want that to be our only focus in life. Dan ini sedikit kontradiktif ya dengan apa yang dipercaya oleh dunia, bahwa kita mau berusaha sekeras mungkin supaya kita punya sebanyak mungkin. Here Jesus in this scripture is reminding us again that actually here on earth, it's just a temporary thing. Ya, jadi hal itu tidak salah untuk kita bekerja keras, tetapi jangan jadikan itu fokus kita. Karena Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa yang ada di bumi ini tidak ya hanya akan ada di bumi ini aja. What matters most is the things that we do in this life that have eternal value. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini yang memiliki nilai-nilai kekekalan. And this is about us not just living for the here and now. Dan kita membicarakan tentang hidup yang bukan hanya untuk sekarang aja, bukan hanya hidup untuk dunia ini saja. What food am I going to eat? Apa ya makanan yang akan saya makan? What clothes am I going to wear? Baju mana yang akan saya gunakan? This is looking beyond our circumstance Kita melihat jauh lebih besar daripada keberadaan kita saat ini. and having a perspective that is eternally focused. Dan kita punya dalam hidup kita harus punya perspektif tentang apa yang harus kita lakukan yang akan membawa kita ke dalam kekekalan. And so what will continue into eternity in heaven?
apa yang akan membawa kita ke dalam surga? Well, of course, Jesus, he will continue. His kingdom is everlasting. Ya, tentu saja yang pertama adalah Yesus karena kerajaannya adalah kekal. And also all of those that choose to be his disciples, followers of Jesus. Dan tentu siapa saja yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Those that daily deny themselves, pick up their cross and follow after him. Siapapun yang setiap hari menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jesus promises eternal life for us. Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal untuk kita. And so when we focus our attention on Jesus, Pada saat kita memfokuskan atensi kita, perhatian kita kepada Yesus, focus our attention on praying and reading the word, being part of a church community, ya memberikan komitmen kita untuk berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, menjadi bagian dari komunitas gereja. as we use our lives to share the good news of the gospel, to share the love of Jesus. Saat kita menggunakan hidup kita untuk membagikan berita baik tentang Tuhan Yesus, To help people come to know him. untuk membantu orang lain untuk mengenal Kristus. This is how we're storing up treasures in heaven. Ini adalah usaha-usaha kita untuk kita boleh mengumpulkan harta di surga. Treasures that have eternal value. Harta yang memiliki nilai kekekalan. Let's read verse 21 again. For where your treasure is, there your heart will be also. Kita baca lagi Matius 6 ayat 21, karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. And so when Jesus is our treasure, Dan pada saat Tuhan Yesus adalah harta kita, when Jesus is our focus, waktu Tuhan Yesus adalah fokus kita, we're happy to sow our lives. kita sangat senang dalam hidup kita. We're happy to serve. Kita sangat senang untuk melayani. We're happy to give. Kita sangat senang untuk memberi. We're happy to look to others and look to meeting their needs instead of our own. Kita sangat senang untuk melihat orang lain dan mendahulukan kehidupan mereka sebelum kehidupan We're kita. happy to step out in faith and share the good news of the gospel. Kita akan sangat senang sekali untuk yakin membagikan kisah baik tentang Tuhan Yesus. Because Jesus is our treasure. Karena Tuhan Yesuslah harta kita. And when I think about this scripture, I can't help but think about all of the people that have served in our church over these last 7 years. Dan saat saya berpikir tentang ayat ini, saya memikirkan tentang orang-orang yang sudah melayani di gereja kita. I think about the young guys that we saw in the video, packing up that truck every week to put all the speakers, the sound gear, the resources, and travel it to the hotel and back again. Saya berpikir tentang anak-anak muda yang tadi kita lihat di video, yang setiap minggu harus packing, harus ngangkat-ngangkat sound system, kemudian nyetir ke gereja, kemudian harus set up di gereja. I think about everyone that served in Life Kids over the years, Saya berpikir tentang orang-orang yang berpikir di Life Kids setiap invested tahun. into our youth, Dan berinvestasi dalam kehidupan anak-anak muda, served our community through English classes. melayani komunitas melalui kelas bahasa Inggris. I think about all of our teams that make church happen on any given week. Dan saya berpikir tentang tim member yang setiap minggu mau melayani dan akhirnya gereja kita bisa melayani. I can't help but think you've been helping and storing up treasures in heaven. Saya yakin sekali ini adalah usaha-usaha kita. Ini adalah apa yang kita lakukan untuk kita mengumpulkan harta di surga. You've been putting your hand to work that has eternal value. Kita sudah berusaha dan bekerja untuk hal-hal yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Storing up those treasures that will never decay, never be destroyed, never be stolen. Berusaha untuk mengumpulkan harta yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah dicuri dan akan kekal selamanya. Even small acts of service, they don't go unnoticed by God. God sees everything that we do for him. Bahkan hal kecil apapun yang kita lakukan, yang kita pikir kecil di mata dunia, itu tidak mungkin Tuhan tidak lihat. And there is a reward that we can expect. Dan akan ada reward untuk kita. We can expect that there's treasures being stored up in heaven. Akan ada harta di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. In Colossians 3 verse 23 to 24 it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
Dalam Kolose 3 ayat 23 ayat 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. And so when we think about it, we can try and work towards an earthly reward. If we put our time and effort, we can get money, we can get possessions, but actually Jesus is calling us to something even greater than that. Jadi kalau kita berpikir kita bisa aja berusaha sekeras mungkin di bumi ini untuk menghasilkan hal-hal yang menurut dunia tuh sangat bagus dan akan nyaman untuk kita, tapi sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. He's calling us to an eternal reward. Dia memanggil kita untuk kita boleh memiliki reward yang kekal. And so let's go back to verse 21 to finish. For where your treasure is, there your heart will be also. Kalau kita kembali ke ayat 6 Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. And so we see here that Jesus is focusing on our hearts. What's the motive of our heart? Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu fokus pada apa yang ada di dalam hati kita. And it's true, where you put your treasure, there your heart is going to be also. Dan emang benar juga ya kalau dipikir-pikir di mana hati kita berada, di situ juga harta kita berada. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. And if you're wondering, oh, where's my treasure? Then just ask yourself, where am I putting my time, my effort, my finances, my love? Where am I putting those treasures in? What am I putting those treasures into? Kalau kita berpikir tentang di mana ya harta saya berada, kita tinggal berpikir kira-kira semua usaha saya apa sih motivasinya. This scripture encourages us again to look at the things we're doing that have eternal value. Jadi pasal ini mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu untuk hal yang akan memiliki value atau nilai kekekalan. And so let us be a people that choose to treasure Jesus first and foremost. Mari bersama-sama kita mau menjadi orang-orang yang memilih Tuhan Yesus dari awal. Let us be willing to keep laying down our lives so that we can be storing up those treasures in heaven. Mari kita menyerahkan hidup kita sehingga dipakai dan kita bisa menyimpan harta di surga. To serve faithfully. Untuk melayani dengan setia. To keep giving and being generous with our lives. Dan kita mau terus memberi untuk orang lain. And to be faithful in prayer and in serving. Dan setia dalam melayani dan berdoa. Let's focus on those things that have eternal value. Mari kita fokus kepada hal-hal yang memiliki nilai-nilai kekekalan. All right, let's finish in a moment of prayer.